Yan o. Nagmayati agburas. Hello mga karuba and welcome to my first ever vlog. Ket dayto ngayon gaputa bakasyon, mapanak nga rodmet, agbantay di shop, nang itugot aktifa sa warngem, kasladik tumala maaramid. Ayan tapnoy bagayo nga nagagatak ngam. Kaslang ada nakita, wait lang. Anya nga tamo digit nagsilap-silap nga violet dita. Kitantay man? Amuyo kadino anya deta? Mga karuba? Ay ngam no, adaman na kita makakita ng karuba. Mina nga mahilig manin iti lumbuyan na kat umay daman, gumawatan, uray. Hindi daman pinakpakadan. Ay, amutay latan, aminin. Joke lang. Ay nakat sakbay na nga rod nga mapan kita kamamat no. Dadakkelan na kita bunga ti lumbuy min. Kita nyo man ni nagbababa. Hanak pa'y nagbatay ka deta ngam as in adda nagdadakkel. Giant lumbuy nga kunada. Oh my God! Wow! Kitaan nyo, do pwede babasit nga haampay nga di makil nga bunga na isutururayag nga rodita sa barbarang nga pa'y agtudo tano di nga igasen. Nga makaayo talaga, uray, lumabas ka lang kadetoy kayo na ka talagang mapatingin ka dagitoy dadakkel nga bunga na, sigurado, tunurabi, dagitoy lumabas, sa daman gumawaten, kakabsat. Iso nga tata, yun una konti, agala dagitoy na loom. Kitaan nyo man tata, oh, uri di na agbat-batay ni, nakaala na ako, nakasilsilap, guys. Mga karuba, dakkel man tay lumboy tayon. Ayan, kita nyo man, umad-ado nga, umad-ado ti bunga na. Kita man makitak dito, kayo dito, agbatayak man tap numagawat ko pa'y dagajay, arjeng nga to iti ayan na. Ayan, kita nyo man, oh, nagngingisit, halos nangisit ti color dan. Ket dagitoy no kuan kakabsat ket nasamiit. No lalo na ikamti asin na ket talaga nga ay naimas nga lamutaken lalo na agbuy-buya ka, di ba? Sino digitay nalaing met nga mangan ti lumboy dita. Ayan, kita nyo man pay jay. Dapay sa nakita kay nga tu kakabsat. Oh, nagadumit din nga talaga ngam ad-adupay laeng di babasit kasi first time nat agbunga dayto nga lumboy mi iso nga siguro babasit pay laeng ken basit pay lang iti mapatanor na nga dadakkel a bunga ngem sapay kumata habang tumagtagal ket ad-adun tupay iti bunga na. Ayan, makaayo talaga nagmayat, fresh picking duhat nga kungkonada, giant duhat ng Ilocos Norte. Ayan, ito yung tanim ng aking tatay, hindi ko yan tanim. Kasi isu talaga ti mahilig nga agmulmula, ito'y balaymi, nakadadumula na, nga kayo. Ornamental plants, ken naduma-duma nga nating, lettuce, carrots, ken daduma pay. So nakaimimas talaga daytoy kakabsat, lalo na no'y kamti asin. Oh, sapay kumata, at adun tumanen ti bunga na kadaytoy sumarsaruno nga tawtawen kasi first time na lang nga agbunga ti kastoy kaadu. At yan na nga yung ilan sa mga bunga ng aming giant duhat dito sa aming bakuran. Maraming salamat sa panunood. Thank you for watching and this ends our first mini vlog para sa Richard Baring Vlogs. See you on my next video. Bye!